जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। प्रिय दर्शक बंधु, आपण केबे अनुभव करिसंती कि आपणक घरे केही जने अदृश्य शक्ति आपणक सब बेले सुरक्षा देउछि। आपणक दुख समय रे कौन हठात कौनसी आशार किरण देखा जाउछि। आपण जानिबाकू चाहंती कि साक्षात जगतर नाथ महाप्रभु जगन्नाथ आपणक छोट कुड़िया रे विराजमान करिसंती कि नहीं। आज आमे सही गुड़ रहस्य एवं संकेत विषय आलोचना करिबा, जहा प्रमाणित करे जे आपणक घरे चतुर्धा मूर्ति वास रही। मनुष्य जीवन में अनेक समय एमिति किछि घटना घटे जहाको आमे साधारण बोली भावी एड़ाई दे थाउ, किंतु प्रकृत में सेगुड़िक थाए सही कालिया शांतक आशीर्वाद संकेत। जेतेबेले जने भक्त निज घरे जगन्नाथ को स्थापन करे, से केवल एक मूर्ति किंबा फोटो आनी न थाए, परम साक्षात ब्रह्म को निज परिवार सदस्य भाव में ग्रहण करिथाए। वास्तुशास्त्र अनुजाई जदि आपणक घरे जगन्नाथकर वास थाए, तेबे सर्वप्रथमे आपन को एक अद्भुत शांति अनुभव हेबो। आपणक घरे जेते बड़ विपद थाउ ना कहीं, जदि हठात घर वातावरण शांत हो जाउछि एवं सदस्यंक मध्यरे प्रेम भाव बढ़ुछि, तेबे बुझी जांतु जे सही चकाडला आपणक उपरे दृष्टि रखिछंती। प्रिय दर्शक बंधु, वीडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपनकु मोर छोट अनुरोध, दयाकरी वीडियोटी को संपूर्ण देखिबे, जहा द्वारा आपनक जीवन में मध्य भाग्य बदली जीवो। एवं वीडियोटी को लाइक कर दियंतु। आपनक गोटिए लाइक आमको बहुत प्रेरणा दे थाए एमिति रहस्यमय आध्यात्मिक वीडियो आनिबाकू। प्रथम एवं मुख्य संकेत हेउछि सुगंध। बेले बेले आपण घरे बसिथिबा बेले किंबा पूजा घर पाख देई जाउथिबा बेले हठात एक मधुर चंदन, तुलसी किंबा धूपर बास्ना पाइबे। आश्चर्यर कथा हेउछि सेही समय रे आपण हुए तो कौनसी अगरबत्ती किंबा धूप जलाई नथिबे। एही दैवी सुगंध हेउछि महाप्रभुଙ୍କ उपस्थितिर एक बड़ संकेत। जगन्नाथଙ୍କୁ सुगंध प्रिय कहा जाए। जदि आपणक घर कौनसी कारण न थाई सुगंधित होई उठे, तेबे जानिबे प्रभु आपणक भक्ति रे प्रसन्न होई सेठारे विचरण करुछंती। द्वितीय संकेत हेउछि अतिथिଙ୍କ आगमन। शास्त्र रे कहा जाइछि अतिथि देवो भव, किंतु जदि आपणक घर को हठात कौनसी साधु संत किंबा जने अति सरल मनुष्य आसी पहुंचती एवं से जगन्नाथଙ୍କ कथा कहती किंबा आपणको महाप्रसाद प्रदान करती, तेबे एहाकु साधारण घटना भावंतु नहीं। महाप्रभु निजे कौनसी रूप में आसी आपणको दर्शन देइथांती किंबा निजर आशीर्वाद पठाई थांती। विशेष करी जदि कहीं अचानक आसी आपणको नीलाचर अभड़ा दियंती, तेबे बुझिबे आपणक भाग्य उदय होबाकू जाउछि। वास्तुशास्त्र दृष्टिकोण देखिले घरर ऐशान्य कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिग हेउछि देवतांक स्थान। जदि आपण एही दिगरे जगन्नाथଙ୍କୁ स्थापन करंती एवं सही स्थानरू एक प्रकार सकारात्मक शक्ति बारुथिबा परि आपणଙ୍କୁ लागुछि, तेबे एहा एक शुभ संकेत। जेतेबेले आपण पूजा घरे बसी प्रभुंक आखि को चाहिबे, जदि आपणଙ୍କୁ लागे जे प्रभु मध्य आपणଙ୍କୁ चाहुचंती एवं तांको ओठरे एक सामान्य हस खेली जाउछि, तेबे जानिबे आपणଙ୍କ श्रद्धा सफल होइछि। प्रभुंक सह आत्मीयता बढ़िले ही एपरि अनुभूति हुए। तेबे एठारे किछि भूल विषय मध्य जानिबा आवश्यक, जहा जने भक्त कदापि करिबा उचित नुहे। अनेक समय रे आमे अजाणतरे पूजा घरे जगन्नाथ को अन्य देवादेवी सह एमिति रखि थाउ जे सेठारे असंतोष सृष्टि हुए। वास्तु अनुसारे जगन्नाथ को मूर्ति पाखरे केबे भी अंधार रखिबे नहीं। जदि आपणक पूजा घर सब बेले अंधारुआ रहे किंबा सेठारे वायु चलाचल ठीक भावे हुए नहीं, तेबे सकारात्मक शक्ति बाधा प्राप्त हुए। मने रखंतु जगन्नाथ हेउचंती जगतर नाथ। तांक स्थान सब बेले परिष्कार एवं आलोकित हेबा दरकार। आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि शुद्धता। जदि आपण घरे जगन्नाथ को रखिछंती,
ତେବେ ଘରେ ଆମିଷ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ପୂଜା ଘର ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭୋକିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାହାରି ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ବା ଦ୍ୱେଷ ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ ସେହି ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଯଦି କର୍କଶତା ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଭାଷା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ସଂଯମ ରଖିବା ଏକ ବଡ଼ ସଂକେତ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିର, ନୀଳଚକ୍ର କିମ୍ବା ପତିତ ପାବନ ବାନା ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସଂକେତ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ସେ ନିଜେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାସ ଥିବା ଘରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛର ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଚଉରା ସବୁବେଳେ ସବୁଜ ଏବଂ ସତେଜ ରହେ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ଏହା ବାସ୍ତୁଦୋଷ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସତଂସର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଙ୍କ ସେବା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କେବେ କେବେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରୁ ବାହାରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦିଏ। ଏହି ଚମତ୍କାର ହିଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରେ ରହିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ସେ ବିପଦ ବେଳେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ରହିଥିବା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ସାଜିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କିଛି ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେବଳ ଘରର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଅପରିଷ୍କାର ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ବିନା କେବଳ ପ୍ରତିମା ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସିବା ଉଚିତ। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କିଛି ମୌଳିକ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ସଂକେତ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ନିଜ ଭକ୍ତର ଘରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ ଥିଲେ କେବଳ ମନ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ନେଇ ଘରର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କିଛି ଦୈବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆହୁରି କିଛି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତୁର ସେହି ଭୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 56 ଭୋଗର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ମସଲା କିମ୍ବା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର ନକରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତାହା ଅବଢ଼ା ଭଳି ତୃପ୍ତିଦାୟକ ଲାଗିଥାଏ। ଏପରିକି ଘରକୁ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କୃପା ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ତେବେ ସେଠାରେ କେବେ ବି ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଚକାଡୋଳାଙ୍କ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ଯେ
से आपणଙ୍କ सह भोजन करुछंती। वास्तुशास्त्र अनुजाई घर रोषेई घर सब दक्षिण पूर्व किंबा आग्नेय कोण रहिबा उचित। किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जो घरे जगन्नाथ को पूजा हुए सेठारे खाद्य प्रस्तुत हेबा पूर्वरु प्रभु को स्मरण करिबा एवं प्रथमे तांको समर्पण करिबा एक शुभ संकेत। जदि आपण देखुछंती जे आपणଙ୍କ घरे खाद्य नष्ट हेउ नाही एवं समस्ते शांति रे भोजन करुछंती तेबे बुझिबे प्रभुଙ୍କ दृष्टि आपणଙ୍କ हांडीशाल उपरे रहिछि। एठारे एक बड़ भूल विषय मु कहिबाकू चाहिबी। अनेक लोक खाद्य चाखिबा परे ताकू प्रभु को अर्पण करती किंबा अइंठा हाथ रे रोषेई घर को जाती। यह साक्षात अपराध। जगन्नाथ हेउचंती शुद्धतार प्रतीक। यही भूल कले घरे दारिद्र्य वृद्धि पाए एवं प्रभुଙ୍କ संकेत नकारात्मक हो जाए। द्वितीय संकेत हेउछि घरर पशुपक्षी व्यवहार। महाप्रभु जगन्नाथ को प्राणी जगतर नाथ मध्य कहा जाए। जदि आपणଙ୍କ घर अगणा को सकाळु सकाळु पारा चढ़ई किंबा कुआ आसी किचिरी मिचिरी शब्द करती तेबे यह एक शुभ लक्षण। विशेषकर जदि कौनसी गाई आपणଙ୍କ द्वार पाखक आसी डाक दिए तेबे जानिबे प्रभु आपणଙ୍କୁ आशीर्वाद देउछंती। गोमातांक मध्य समस्त देवादेवी बास थाए एवं जगन्नाथ निजे श्रीकृष्ण रूप। जदि आपणଙ୍କୁ लागुछि जे आपणଙ୍କ घरर गृहपालित पशु माने पूजा घर आड़ को चाही शांत रहउछंती तेबे यह एक दैवी संकेत। मने रखंतु जो घरे पशुपक्षी को निर्यातना दिया जाए सेठारे जगन्नाथ को बास केबे भी हुए नहीं। आउ एक गुरुत्वपूर्ण संकेत हेउछि छोट पिलांक आचरण। कुहा जाए पिला माने हेउछति भगवानकर रूप। जदि आपणଙ୍କ घर को कौन छोट पिला आसंती एवं सेमाने सीधा सड़क पूजा घर को जाई जगन्नाथ को देखि हसंती किंबा तांको सह कथा हेबा परि मने हुअंती तेबे यह निश्चित जे सेठारे जीवंत ठाकुर विराजमान करिछंती। पिला मानकर निष्पाप मन सेही परम ब्रह्म को शीघ्र चिन्हि पारे। जदि आपणଙ୍କ घरर पिला माने प्रभु को भल पाउछंती एवं तांको खेलना बा खाद्य जाचुछंती तेबे जानिबे आपणଙ୍କ वंश उपरे महाप्रभुଙ୍କ कृपा रहिछि। वास्तुशास्त्र रे कहा जाइछि जे घरर मुख्य द्वार सबुबेले सफा एवं सुसज्जित रहिबा उचित। जदि आपणଙ୍କ मुख्य द्वार जगन्नाथ को मूर्ति किंबा पतित पावन फोटो रहिछि तेबे आपण अनुभव करिवे जे घर को आसुथिबा व्यक्ति माने शांत हो जाउछंती। यह एक संकेत जे प्रभु आपणଙ୍କ घर को नकारात्मक शक्ति रक्षा करुछंती। किंतु एठारे एक साधारण भूल हेउछि अनेक लोक जगन्नाथ को मूर्ति को परस्पर पिठी देखाई रखंती अर्थात घर भीतर को एक बाहर को दुईटी मूर्ति। वास्तु अनुसार यह ठीक नुहे। प्रभु को एपरी भाव में रखंतु जेमिति से घर समस्त सदस्यों उपरे नजर रखिथिबे। आउ एक आश्चर्यजनक संकेत हेउछि अर्थर सदुपयोग। जदि आपणଙ୍କ घरे जगन्नाथ को बास थाए तेबे आपणଙ୍କ रोजगार कम हेले मध्य सेथिरे बरकत रहिबो। आपणଙ୍କ टंका केबे भी अदरकारी रोग बा मकद्दमारे खर्च हेबो नाही। जदि आपण देखुछंती जे आपणଙ୍କ घरे आवश्यक समय टंका मिली जाउछि एवं आपण अन्य को सहाय्य करबा को सक्षम हेउछंती तेबे यह महालक्ष्मी एवं जगन्नाथ को मिलित कृपार संकेत। जो घरे प्रभु थांती सेठारे अहंकार आसे नहीं वरम दान करिवार प्रवृत्ति बढ़े। किंतु सावधान किछि लोक घरे जगन्नाथ को रखी मध्य मद मांस अन्यान्य निशा द्रव्यर सेवन करती। वास्तुशास्त्र एवं धर्मशास्त्र अनुजाई यह प्रभु को अपमान करने सदृश। यदि आपणଙ୍କ घरे एसबु चले तेबे प्रभु को सकारात्मक संकेत मिलवा बंद हो जाए एवं घरे कलह सृष्टि हुए। प्रभु को बास थिबा घरे सात्विक ही सबुठारु बड़ संपत्ति। जदि आपणଙ୍କ मनरे एही जिनिस गुड़िक प्रति घृणा आसुछि तेबे बुझिबे प्रभु आपणଙ୍କ हृदय को परिवर्तन करुछंती। अनेक समय आपण पूजा करिया बेले अनुभव करंती जे प्रभु को चढ़ा जाइथिबा फूल हठात तलको खसी पड़ुछि। यह कौन से साधारण घटना नुहे। यह को आज्ञामाल संकेत भाव ग्रहण करा जाए। यार अर्थ हेउछि आपण जो काम पाई प्रार्थना करुथिले ताहा प्रभु सुनिछंती एवं आपण को अनुमति प्रदान करिछंती।
जदि दीपशिखा हठात उज्जवल हो उठे तेबे बुझिबे प्रभुंक ऊर्जा सही समय सेठारे प्रखर रही। आउ एक विशेष दिग हेउछि घरर शांति। वास्तुशास्त्र कहे जे घरर कांथर रंग एवं सजसज्जा आध्यात्मिकता सह जड़ित हेबा उचित। जदि आपणक घरे जगन्नाथ बास थाए तेबे आपण कौनसी कारण न थाई मध्य खुशी रहिबे। बाहर दुनिया रे जेते भी चिंता थाउ ना काहेकि घर द्वार मुहरे पाद देवा मात्रे जदि आपणक मन हालुका हो जाउछि तेबे बुझिबे आपण एक दैवी शरण रे अछंती। तेबे पूजा घर संबंधी किछि भूल विषय जानिबा जरूरी। केबे भी फटा मूर्ति किंबा चिरी जाइतिबा फोटो घरे रखंतु नाही। यह वास्तुदोष सृष्टि करे। यदि प्रभुंक विग्रह रे कौनसी त्रुटि आसे तेबे ताकु श्रद्धार सह जल विसर्जन करंतु। जगन्नाथ हेउचंती परिपूर्ण ब्रह्म। तांकर असंपूर्ण रूप घरे रखिबा शुभ नुहे। सेहीपरि पूजा घरे बासी फूल जमा कर रखंतु नाही। यह नकारात्मकता को आकर्षित करे। जगन्नाथ को भक्ति रे आउ एक गूढ़ कथा हेउची नाम जप। यदि आपणक घरे प्रायतः जगन्नाथ को भजन किंबा जय जगन्नाथ नाम उच्चारण हुए तेबे सही शब्द तरंग घरर प्रतिटी वास्तुदोष को खंडन कर दिए। शब्द शक्ति अत्यंत प्रबल। यदि आपण को लगुच आपण कंठर स्वतः प्रवृत्त भाव प्रभुंक नाम बाहरुछि तेबे जानिबे प्रभु आपण जिह्वारे विराजमान करुछंती। आमे जानिले केमिति रोसेई घर पिला माने एवं प्राणी माने प्रभुंक उपस्थितिर सूचना दियंती। किंतु एबे भी गोटे रहस्य बाकी अछि। ता हेउछि निषिद्ध समयर संकेत एवं घरर विपद समय रे महाप्रभुंक ढाल। किपरि जने साधारण मनीष जगन्नाथ को निज परिवार मुखिया भावे ग्रहण करी शून्य पूर्ण हो पारे सही विषय आमे आलोचना करिबा। प्रभुंक सही चरम संकेत कौन जहाँ मिलिबा परे जने भक्तर जीवन संपूर्ण रूपे बदली जाए। केउ सही विशेष समय जेतेबेले प्रभु निजे आपणक सह कथा हुअंती एवं केमिति तांक कृपारे जने कांगाल भी कोटिपति होई पारे सही विषय जानिबा पई आम सह जोड़ी होई रुहंतु। प्रिय दर्शक बंधु, आमे जानिले केमिति सुगंध स्वप्न रोसेई घर एवं पिलामानंक मध्यम रे महाप्रभु निजर उपस्थिति जाहिर करंती। किंतु कौन आपण जानती जेतेबेले रातिर निस्तब्धा चारिआडे घेरी जाए सेतेबेले प्रभु निज भक्त सह किपरि संपर्क स्थापन करंती। कौन आपण केबे अनुभव करिसंती जे केही जने अदृश्य भाव रे आपणक घर चारिपाखे बुलुछंती एवं आपणक एक अजଣା भयर मुक्त देउछंती। जगन्नाथंक बास थिबा घरे सबुठारु रहस्यमय संकेत होउची निषिद्ध समयर अनुभूति। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात राति 3टारू 5टा मध्यरे जदि आपणकर हठात निद भांगी जाए एवं आपणक मनरे प्रभुंक प्रति एक गभीर भक्ति भाव जाग्रत हुए तेबे बुझिबे प्रभु आपणको स्मरण करुछंती। अनेक भक्त एपरि मध्य अनुभव करिछंती जे घर भितर हठात घंटीर शब्द किंबा खड़ुर शब्द सुना जाए। जदिओ सेतेबेले समस्ते सोई थांती वास्तुशास्त्र अनुसायी एही समय दैवी शक्ति माने सक्रिय थांती। जदि आपणक घरे जगन्नाथ का साक्षात विराजमान तेबे सही समय आपणको एक अद्भुत शांति एवं सुरक्षार अनुभूति हेबो। आपणको लागिबो जेमिति आपण एका नाहंती सही बड़ ठाकुर आपणक पाखरे जगी रहिछंती। एठारे एक बड़ वास्तु भूल विषय सतर्क हवा जरूरी। अनेक लोक निजर शोइबा घरे जगन्नाथ को मूर्ति किंबा फोटो रखंती। वास्तुशास्त्र अनुसार यह आदौ उचित नुहे। महाप्रभु हेउचंती परम ब्रह्म। तांको पई एक स्वतंत्र एवं पवित्र स्थान रहिबा आवश्यक। शोइबा घरे प्रभु को रखिले परिवार रे शारीरिक एवं मानसिक समस्या देखा देई पारे। जदि आपणक घर छोट एवं आपणको बाध्य होई सेटारे रखिबा को पड़ुछि तेबे एक परदा व्यवहार करंतु एवं शोइबा समय तांको स्थान को संपूर्ण अलगा रखंतु। मने रखंतु जेउटी प्रभु थांती सेठाकर मर्यादा रक्षा करिबा भक्तर प्रथम कर्तव्य। आउ एक गुरुत्वपूर्ण संकेत हेउछि परिवार रो विपद समय रक्षा। जगन्नाथंको अपदौचारण कहा जाए। जदि आपणक घरे प्रभुंक बास थाए तेबे जेते बड़ दुर्घटना विपद आसिले मध्य
ତାହା ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଯାଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କୌଣସି ଏକ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଧା ହିଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ। ସେ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ କୁମାର୍ଗରୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦରୁ ଢାଲ ପରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘରେ କେବେ ବି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଜମା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ପୂଜାଘର ଆଖପାଖରେ ଭଙ୍ଗା ଚୌକି, କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଲୁହା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ରଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଘର ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରହେ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇସାରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବାସର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ୍ଷମା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ତାର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସିଂହାସନ ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ କେବଳ ପଥର କିମ୍ବା କାଠର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନଥାଏ, ତାହା ଭକ୍ତର ଆଚରଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖିଆ କ୍ଷମାଶୀଳ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ସେହି ଘର ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବେ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିପାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତିକି ଦୟାଳୁ ସେତିକି ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କେବେ କେବେ ଘରେ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାହାରୁ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅଭାବୀ ମଣିଷ କିମ୍ବା ଭିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦରର ସହ କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଦିନହୀନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ପତିତ ପାବନ। ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତ ହେଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗତର ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାସ ଥାଏ ସେହି ଘରର ମଣିଷ କେବେ ବି ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେହି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଘରଟି ଦିନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତୁର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାବର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାବକୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଭରିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଚମତ୍କାର ବା ସଂକେତ ମିଳିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।